Hello po, ito po yung marker ng site natin, itong Villa Soledad. Ayan. Yung lote natin, ito po. Yan lang. Yan. Nasa 1.3 hectares lang po, kaya mabilis lang po ito. Ayan. Punta doon. Tapos yung dito banda, aalisin po ito. Dahil tatamaan po ng widening. Yan. Yan na po yung dagat para may madaanan yung mga tao. Yan po, oh. Yan, alisin po yan. Hanggang doon yung property. Yan, punta rito. Yan, ayan na po, papuntang Bulinaw. Yan. Punta po Patar. Yan lang po yung dagat. Yan po, oh. Dagat. Yan. Puro front po yan, frontage, ayan.